आता है खराले सुपही काजली जपा दुसकुर पतात धमाली चले रे करे नुति पसी निसुकली जुरी যায় শয়নত দুটি নয়ন মধুৰ দুগালতে আউজিলে হিৰত ভাগেনে চিকুনে সোণটো পনি তোমাৰ মায়াময় উশাহৰ মেয়ানে যাযাবৰী মোৰেনো হেঁপাহত বুটলি সামৰি তোমাৰেনো কাষৰলে জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা We will be marching, we will be riding here from here to Sotojan, and then I hope and pray that the cycle rally will definitely bring awareness and help people understand the importance to save Sotojan and আমাৰ জীৱকুলৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি সকলোৱে সচেষ্ট আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ হাতত আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষিত হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ যিটো চাইকেল ৰেলী হ'ব এইটো ৰেলী হিচাপে আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেতিয়াও দুজন একেলগে নাযাব। চাইকেলৰ চেইনডাল যেনেধৰণে এটা ঘাটৰ পিছত এটা ঘাট থাকে আমাৰ ৰেলীটো ঠিক তেনেদৰে এজনৰ পিছত এজন তেনেধৰণে চলাব। জেকেট নম্বৰ পিন্ধিলো ছাৰ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। We will be marching, we will be riding here from here to Sotojan, and then I hope and pray that the cycle rally will definitely bring awareness and help people understand the importance to save Sotojan and the birds that comes there. Okay, best of luck, and please remember all the safety guidelines announced. Please ride in a single row, don't overtake, don't ride in a group. Thank you so much.
तू नहीं हारा ना खुद को दर्जा देना तू बेचारा मेरा भी एक समय था जब मैं जिंदगी में हारा कर दिखा रहा ऐसा कुछ कोई ना पास नजर आ रहा काम करते जा ऊपर वाला रास्ता दिखा रहा कोई खाना भी नहीं खा रहा भूखे पेट पे सो जा रहा कितनों के लिए छत बना है चांद और सितारा और तू ध्यान दे नहीं पा रहा तेरे पास कितना कुछ सारा और तू कोसता है सोचता है दूसरे का खाना काहे को नोचता है अपना काम करना लाला आज हूँ अंधेरा पर कल का उजाला ये बात मैंने 2 साल पहले बोल डाला गोल पोस्ट पे खड़ी थी पब्लिक फिर भी गोल डाला हरियाली में चिल करूँ मैं हवा खा रहा हूँ क्यों हवेली में बैठा हूँ ऊपर से भारी है व्यू पुराने दिन गए बेटा अब सब कुछ नहीं जाने क्यों हरियाली में चिल करूँ मैं हवा खा रहा हूँ क्यों हवेली में बैठा हूँ ऊपर से भारी है व्यू पुराने दिन गए बेटा अब सब कुछ नहीं हाँ ये फोन कॉल सीधा पेंट हाउस बुक जितना काम अपना हार्ड अपना लुक दुनिया से सब सीखा ना सिखाया कुछ बुक चलते रहने का यहाँ पे हाँ कभी मत रुक लेकिन मजे लेना छोड़ मत किसके पीछे झूल मत कहाँ से आया है बेटा ये कभी भी भूल मत मुझे याद है मैं आज भी आजाद हूँ इंडिपेंडेंट हवेली में बेटा ऊपर से भारी है व्यू पुराने दिन गए बेटा अब सब कुछ नहीं जाने क्यों हरियाली में चिल करूँ मैं हवेली में बेटा ऊपर से भारी है व्यू पुराने दिन गए बेटा अब सब कुछ नहीं ডাক্তৰ আছে আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যনেল আছে ষ্টুডেণ্টো আছে আমাৰ গ্ৰুপত গতিকে আপোনাক আজি লগ পাই আমি এটা চিন ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ লগত এটা চিন ৰখা চবৰে এটা মানে আগ্ৰহ আজি একেবাৰে সন্মুখত যেতিয়া পাইছোঁ সেই সুবিধাটো নেৰো যাম মই মাৰিছোঁ চব ডাক্তৰ দৌৰা ইয়াতে আৰ্ট কম্পিটিশ্যনো হৈছে চৰাই মানে কেন্দ্ৰ কৰি সৰু ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এভৰিৱান ক্ৰিয়েটিভ ডেকা এই বস্তুটো খালি লাষ্টিং কম মই ফোন কৰি দিম দিয়ক আপোনাক নাই এইটো আপোনাৰ হেৰি এইটো লাষ্টিং কম So finally complete Lakhimpur Cycling Club Benar. মোৰ মাৰি দিবা